ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأشرم جماعة يدمي كنا شبه به نكايما يوم مناله يوم مناني ذو الحجة بمعنى دونغي سرا يما يلا لنا يا سرابوني يوصل يا مبو صلى الله عليه وسلم هجرة فوفا بقول إنه سوينا فاكبي أفوينا أفابرنا نيو وتصوني نصارى سرا جيلا يونا نكلمة يقول ناله يا سران زوسله النبي صلى الله عليه وسلم إبا هو فوفا بقول إنه سوينا فاكبي نيو أفابرنا نكون توتوسو karabo elengima darsu bo elengima inaka yawo tafsir bo wonu suratu sabai amma badala aya abranyo ni nzasu to ngime ya so aya abranyo ni nasu aya abranyo ni nzasu ni يكون يمكن لا تنفع شفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. تنجمعنا يشتلك جناك تيسو قطع يوم نفا ينجمع دو شيسون بنجمع أمينو تو بنجمع أمينو yiri kuru kpata tiswa na tisu kpata yona fa to nyiti hal mareke mo yeba nyanti nyeme no anie anka bukara to kin bunyan to kin na sango nyeme ma nyam fa no na ma no ne na ma mareke jibril ne ba fa ma annabi to dona sharani na bunya suna sharanyam fite ba kursu شرعاً فتباه رسولنا بنا نكتب سبب من قال ماذا قال ربكم أم يكون شيء تقالوا الحق نبكرش كاو جرب يام يكون جواني جرب بيتنا خورة بيبيع بسوا بكا بسوا ما تقول هو يجي من على عليهم أي كويانا ويوان غربا بكا أترى كويا كره الكبيرون نعني متى بامبكا ترى لككره فعن ما بدأ برا تونيما نيمة كوكي بسا كتفهم إنها بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين فإنها بمنا أنا محمد صلى الله عليه وسلم قل shebu ketefo kara ketefo shebu ka man yarzukukum man mi bona yarzukukum ye yu ama geka mina samawati fafta angurun zonudo to yibnga ageka fafta angurun zonudo yina almator yina nzwe mbwe toni yiti ya gekena fako yan wano fako ya phosphate no fako ya ngedo do waso nyinin zweni yeti ya gekena to nyin da shi inga wal ardi nyame yo ama geka fafita ashensu yina zuke yina nabatat wa thimar wa zuru bi maana de kikabe fifi ni bakamba suwa ni yado dore nyinge krapasanga wa nyame timimbo iyo ya nyina gekena ni fafita ashembu imana de kemba kane fawra shebu na nyeme nyanjura nzwe na nzwe nyamo nyil baka nyinde kemba ne fi ne ka kidire ne ka geke fa kwedo to nyeme nga bisakete fam kaw mi bono koru yobu nyina geke na to yi nga bayanam tishie
bushika basaka ngwamon zetoa ngwamon yingedo wakrafia ba mo se ka nyeme ama bukuru bwanu na nyeme anya skan jabu sabu kulillahu wa ka ka shebu ka nyeme kuriyo ngini kara Allahu akbar. kulillahu nyeme fume kuriyo ngini kara to ne mo fanya shika tunde nyeme ni kuriyo ngini kara ni tebunga nzute nyeme nga busaba kete fomna ye enga ana hadha ihtijaju alaihim adene kaka hujja butisu bi anna allazi yarzuqu huwa mustahiqu lil ibada bi mana mimbo yiri koru am nyina gekere to nyini min mustahiqun lil ibada yiri okun dakaka busuya ha ama amwe baka ya bwem bwan fa bushena subune bube koru ma nyina gekere to mimbo ambe na anti stele ka nyina gekere yiri mi kun kwende kele yiri mama to yiri odakaka suye to nyiti ya mofonga Sallallahu alaihi wasallam. wa inna aw iyakum la'ala hudan aw fi dalal mubin to yin me fanga wa inna to nguma yere muna na muhammad inde jama aw iyakum koko ambare to la'ala beni huda yanu be wo kandaso aw fi dalal mubin yam nyonu imma yabe wo kandaso koko yambe wo menenu mene boda fofenu to so kalbe ko kandaso yina yerawa mabta ambare la fi dalal mubin wala an wo menenu ba menena ware ni na hore mu to yebe fama ngakul la tusaluna amma ajramna wala nusalu amma ta'malun to yeme inga na Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul shebukau la tusaluna wala ginaka la tusaluna bu sama ambarakati fomni amma ajramna bimana amma aktasabna dikebo yalla marafa ma kuni e dunyan fe emme kuni pa emme kuni tio wala ginaka bu sama ambare nko bu sayira wala nusalu amma ta'malun yasma la nusalu nyeme ko busamaya amma ta'maluna fafta an juma yo gbangba bo an yedunya fe ama mosum na mu gam fadim na munafikiya bo an yefane nyeme ko busayere bi mana ya juma yo wa nyeme ko fa busama ambara mo da juma yo wa nyeme ko fa busaya to nyiti nga kama qala ta'ala fi surati yunus inga wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa anna bari'un mimma ta'malun to inga na kore yemeni ti wagego suratu yunus nu inga wa in kazzabuka ana muhammad sallallahu alaihi wasallam inde bunyala kore bu yi kore wuraro to faqul shebuka li amali ingi mayo wati nde walakum amalukum answa ngi mayo wati ande antum bari'una mimma a'mal ingi mabunwe wala antum bari'una ama ware nan koriyo gi mabumna na muhammad yesu Allahu akbar. Sallallahu mana alaihi min wasallam. suina ama ware nan kursu ngini mini Hakika. ama ware nan kursu ngini mini wa ana bari'un mimma ta'maluna mana muhammad sallallahu alaihi wasallam wara gaya mimma ta'maluna an giman ba yin mu wara ne yi gimane bi mana min ba subune wala ma wara ne bare in su da min mo sune an bare ma wara ne bare ni ce ngalakum dinukum waliyadin ama dini ti ande in su da dini ti nde to yiti na mu sallallahu alaihi wasallam yemenga kul يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم تيني مفما إشياء صلى الله عليه وسلم إن أنا محمد شبكاو قل شبكاو يجمع بيننا ربنا ولا يجمع إتيانو بيننا
yara fi rabbuna yami kuni bi mana yara na baraka nyame pme tieno kemba le nga yomal kiyama gina ke jamun bain al khalaiq nyame tien karno bain al khalaiq de ka tar ka ko pati nyunu bi mana dikki kalbo nyame mata mo e marke mo ya gini mo ya daman demba mo nyame tien karno nyunu fi sa'id wahid bi mana awara kunsu nan nyame tien karpati no awara kunsu summa yaftahu bainana bil haqi bi mana yaftahu bainana bil haqi bi mana yahkumu bainana bil adl to nan nyame fumanya kwe kiti ya na ambra fe kiti bweti landria to nan nyame nyan kwe ya fe mafti nyame fume e kan ya sharia e tien karano ne nyan kan ya sharia nskambo nyame kene e kene landria so zuti wa huwa fatahul alim bimana wa huwa hakimun alimun bi haqa'iqil umur mabti nyame pmane huwa fatahu bimana huwa yiro bimana ya huwa hakimun bimana nyame ni tikiti gefa ne shi kitige alimun ne nyanshi haqa'iqil umur bima sayu wakar na koredka yemeti shifa to dunyan fa adaman de anga pe sheria kiran ba ko ke ashime na koredka bene beu bara no yofie ne shibere ne gyogyogyo ne ya kotre na yanketi na korfo na pe kitin fame njama so na pe kitin fame to wonu ti shana wa man yeme ni pe kitini wala ya alamu haqa'iqul umur sayu wakar na horedka ina horedka nyime shi karbu pati to nyiti nyime fme kya kiti na nyime kiti ti kenwa to nyiti nga wa huwal fatahun bi mana wa huwa hakimun yiti shiria kafa ne ji shiria na kende wanu ne shiria na jamfadi wanu nzuti alimun mabti shifo al haqa'iqul umur bimana sai wakar na horedka rin yi mafimani yiti shifa to yiti yanti shifa ne to shitele ka yi mafimani yi kita buiti na hore yiti nga ya hakun bainana bil adli yi mafimani kan shire ya fi bil adli landriyasu yiti nga in kana khairan fa khaira wa in kana sharran fa sharran yemenge kwe kiti ya Finlandia su boy koyo ka wallahi ayo trifie ya ti sapa fo to chitele ka nkenu ni palle ye nkene bu ko kwe kiti mbekun ya koyo ka ti son tieo to fasharun chitele ko ni tielle ayo satete gunan fin akotu tiendo ayo paskan dunan fin akotu bando to ngime jabe jamfa to yiti nga wasata'lamuna yawmaizin liman izza wa nusra wa sa'ada al-abadiyya to yinkene an barakati famne sata'lamuna yinkena mushi yawmaizin yinkeda kene man al-izza mati kurifa hakika wa nusra mati bubu ina bukafa wa sa'adata abadiyya ma wutefiyan fiwa yinkene don de yakriya ginake yinkene amushi na korofo yinkene amushi sonbo ti pashifo yinkene amushi sonbo ti kan yinkene amushi sonbo ti grefie to yenga ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul aruni allazina alhaqtum bihi shuraka'a kala bal huwa Allahul azizul hakim yenga mafuma sura ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam inga nyeme smafo bisabu kawo aruni an fakirme allazina degembo alhaqtum bihi ama fa buka nyemesu shuraka'a na ngabti banda fomni nyeme bimana ama kun degembe ma shi dunyan fin kabara ya suba bara timima
to yin yeme fme ngaw an yini mimni ba ma fa ba fa bu kamin yeme fme suni bu ba yo zo akra ndu nyan fa ko ba yo an kishi afafte duke nu dunyan fa to yin yeme fme nga kala yeme ngai kuruma min ba ma fa bu kamin suni kala kuruma bala yakin ka huwa Allah yin yeme fme ni yirti mina huwa Allahu yirti mina ala anzizun min mweti fangafo galibu la yughlab alayhi bimana yemini yina na de kekrema de kebe wa barbe ko nana nyemengu al hakimun ne nyanti kitigefo ne kititi de Allahu akbar bo nyeme pia kiti nangu nyeme fime ekiti piano nangu angu kwabiti mu nyeme kiti yoti de o la mo kwa shrama to nyiti dike mo ya fa buka nyeme suni nyeme nga wallahi butia putre pui kike so anye amwe wo kunzu bukata naska an bukata mo nyeme amwe ngununi anyo wa mo ngununi anala marena ko ska nyeme yuwa akuru nyeme to nyiti nyeme dike mo ama fa buka suni shuraka na ngabuti mbuka fom ni bara sanga nyandika ni bara sanga yo ankishina yemenga kala ko yaso bal sombo yo ankishini huwa Allah ina nyemefme Allahu akbar huwa ina nyemefme ala anzizun buiti fanga fo ni nana dikikremu dikebe kunana nemu al hakim neti goni mi yiti goni miya bi mana sakare bo fashi yiti dida yo wabu yo yiti dida to yiti wama arsalnaka ila kafata linnas bashiran wa naziran walakinna aksara nas la ya'lamun hakika to yin mefmenga na hore wala kad akika to mabti yakbengine ko ayambo dawangi med mo shika in kana khaira fa khaira wa in kana sharra fa sharrani to yinga kana kama qala ta'ala fi surati rum mabti suratu rum nu yemef mad magige inga yawma taqumu saa yawma yatafarraqun fa amma allazina amanu wa amilu salihat fahum fi rawdati yuhbarun hakika wa amma allazina kafaru wa kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil anzabi muhdarun to yiti mabti ayam wet mo yikini yemenga wasatalamuna yawmaizin man liman izza wa nusra wa sa'ada al abadiya ma ninke na amushi ma wo kurinwa ma wo bukanwa ma wo tirfia no abadiya to yemenga yo suratu yunus nu suratu rum nu ni nyenye mefuma shika takumu saa yawma takumu saa kimbo kiyamani yasuni yawma zin yinke da ken yatafarraquna yinke na mu pakanu mabu dunyan fa pakunu ma yafi nje kres ko so ashima ka hinti ngangani ashaka hinti so ashaka hinti telefie fo ashaka hinti telefie fo nje maso to ama yawma takumu saa kimbo kiyamani yasuni yawma izin yinke da kene yatafarraquna wala yatafarraquna ngime titi anu ngime pakanu e pakanu to pakunu bo ya pakanu ne ngime nga fa aman lazina amanu ama wabu ba malamani ngime wa amilu salihat na ba juma papa ba sapapa to ngime nga fa hum ngime namni fi rawdatin yinke bu wajanna dokusu yuhbaruna buwudingono Allahu akbar yuhbaruna le buwudingono nafsu wadatano wa ama allazina kafaru ama wabo bakiteri ngemetu yamfe wa kazzabu bi ayatina nabayi qara wura ngemetu menno ane wa liqa'il akhirah ni yebo bunga kema kewo bane abiyani ngeme yene nabakete mabto bunga so anyan wo wula
yeme ko ngene yeso Subhanallah. se nyeme ngam man mo ba kete kabuni nyeme yemani to nken fa ulaka ngine minam ska fil anzabil bishite lakabu wa anzabanu muhdaruna bimana ufafa no fafawra anzabanu tamam bu malamani nyeme nken be wa janna do kusu yukhbaruna na bu yamu dingwano na bu wa hurjono to nyiti nyeme yanse ka wama arsalnaka من يفهم مسمى ورانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة للناس شنس مو كافة كونغركم للناس فقاد من دم بام تونيتي أنا محمد صلى الله عليه وسلم من يفهم مسمى لرب مغمدو مسمى من يفهم مغمدو إلى كافة للناس اسمه كاتي آدم من دم بكرة النبي bashiran na abajwa hure na fama na fama bo wajusu no swadi ni su na go ya hure ke ti ajanna ba ni wura ajanna wa naziran na nyanwo ngoro so kalbo kutu susu no wuronga shinu na nyanwo ngore kaw eti shinu ba to bashiran tabshir bil janna wa naziran bimana tahawufun binar na nyeme nyang sika abati nazir yina fotu beti ngongoro to yiri kere ka usumo ngoro ka he ahin man na yakme ayo wana yakme ayakma amwesu ayakma jamfadi ayakma somayayo to shitereka gina kyan awra shinu to yina nazir ni ama bashiran wala sunyeme akin sara ayo sapa shitele kawra janna to nyeme ni sumaya mo sallallahu alaihi wasallam isume nyini tiyo lama walakinna ama aksara nas adaman de babu berbe la ya'lamuna bushaka ya mo sallallahu alaihi wasallam yeti dan adaman de bakare sumafa ya mo yeti adaman de bakare patu sumafa tonyiti nga kama qala ta'ala fi surati a'raf inga qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an kabo nyemeshe la suratul a'raf no inga qul ana muhammad shekaw ya ayuhan nas ambara daman dembam inni munana muhammad rasulullahi inti nyemes mafo ilaykum fabando jami'an tungarekum وفي سورة فرقان بكم يمنع تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك يا بركة تترى يما الذي ينمو نزل الفرقان ميمو اسمه القرآن فرقان في القرآن ما في القرآن يربا no ba pa ke neshi na hore neshi kore tiniti nga furkan no ba pa ke yanu neshi na hore neshi kore neshi la marefo neshi kete mafo to mimbwe gura ni qur'an ne ala abdihi ya qotisu ni na ma yina mo sallallahu alaihi wasallam do ngeme nge gura qur'an ya mo tisu zuti li yakuna adana mama yo lil alamina faqad man de bakratisu naziran netu foni ngoro to ngiti ya mo sallallahu alaihi wasallam nyeme sumariyo ka fatali nas kungereku faba adaman dem bamdo eja ka ya mo foti lerabu ngulu de anabiyo eja ka eti mena fufu ngulu de anabiyo shede ti mena brim mena fufu mena kokoram manzu eti ba nabiya yenga nene ngiti nga bashiran wa naziran to basiran nakashe tubashiru mana ata'aka bil janna wa tunziru mana asaka bin nar ne gwa ho so karbo susu ne wura janna ne nyang ngoro so karbo dongashi nara ne wura shinu to yenga wakati sabata fi sahihin na hore na nyigire no yu pamawa
fi sahihaini bimana kadasi na kwaran yomni ina bukhari muslim nu rafa'ahu an jabir ina hadisi marfu'o ya defite jabir do qala jabir sira inga qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mofo bonyeme ina ne kishi we ngoni yini tishira inga utitu khamsa lam yu'tihunna ahadun min anbiya'i qabli ya mofo nga utitu bimana nyema fama khamsa sanu nyema man sanu lam yu'tahunna ni sanu ne nyema fama fama ma ahadun son ha kun ko min anbiya fafta nabi mu min qabli min demo kikisu nusirtu bi ru'bin masiratu shahr nusirtu wala nyama ma bukamana na mama sallallahu alaihi bi ru'bi faqo shiradka masiratu shahr suna nati halis sarakun na wu bursuna ti asurati ina na mama kabon bale kabon nyama sumale nnin saba wala yesu ne nati yafite ne nati ashensu ako nati kanga sarakun wala asurabe Allahu akbar ama dawada nabi mini wala kurfute kwa fene fe kete fam su bu wahara to ama mai musirtu yema ma bukam yema ma bukam bi ru'bi faqo shiradika yema ma bukam faqo shiradika masiratu ne nati sharan sarakun yawuna tinsu ya surabe to dawa anabi mo bare ba nyanyini enyoso وجعلت للأرض مسجدا وطهورا فأيما الرجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي نيوسو نيما فما يامو صلى الله عليه وسلم إن جعلت للأرض na nyema fashion ashen unan bankara fashiya mam masjidan ke timishiro Allahu akbar ashen unan bankara timishiro wa tuhuran ne ko fawiya mu tashibe ko jalla jalalu ngawe a shene mu nan bankare dike karba su ko awo fi so awo ne o yen yeme fratu fringeme fa ma dawa da na nyin kama ko ba igrizi mu fa dan ko fra nyeme dike be hakika se maka igrizi mu ro ba maka e wura do e ko su nyeme fa ma mune ana muhammad nyema fa shene e mu nan bankara fa mam e chimishiro tohuran ni ka kiti di ko en chashi ala janaba toro ye ja nyanze korbo te mama afri nyeme Allahu akbar an ko so jamo na afri nyeme nyeme fere sanga aju anyama nze akwa biere ko kwa kokwarsu wo tamu ya bwe nza na kpara na ni na fati na kpara na ni fati nzasu na kpara na nwa pusu ayu keshire na bote mama na afri nyeme Allahu akbar to nyeme ma fashion wunan bankara mam ne fre nyeme wo fashion wunan bankara ma ya ko fa ya mu kekashi to yenga fa ayama rajulun sono sono min ummati faftil man domno adrakatu sala ye de ke kalbo nyeme fratu fali salli fre nyeme mbere jalla mala ya ita ka ba wurna ba wo mishinu kana ko fre nyeme to ama dawa sanga bara nyaanye sema ke ba nyeme subrin wo ye ko so nyeme na kama mene dike ka nyeme fra to am amfre to ye nga enzasu wa uhillat li ganaim walam tahil li ahadi qabli wa uhillat li ganaim nan nyema nyanwi daka fa mambe kun ganaim yina ganima yira ya kolwe ama nya kolwe ama jidwele ajeke kelwa ama nye ni ma wi data meke ama dawada na bi mini ba nya kolwe ba kwa nya nasara dikeke ba tieno lenu enyo mamu enzunu edireu enwao enzuko butie kreno na shinyamba ni yere kere hai budia ha ko budia biye to ama mini uhillat li ganai nan yeme ma yo ganima daka afama walam tahil li ahadi ba yo me daka ma be kabli minana muhammad mu
to sanin nasu wa utitu shafa'a sanin nusule njama sa wa utitu shafa'atu na nyame fuma manti su pata miri ko pata ti so agina ke jalla jalalu anabi be wa barabu nyame fuma me afanyi gina bin na fame ataya na adam alayhi wa salam kara fiti binu gina ke nama atini ko pata ti su semna na muhammad jalla jalalu anabi nuhu yiti anabi bombori so bo nyame fuma sumare ne ba kunwe ne nunu kanganga ne nunu kamoya to anabi numo e ko pata ti su shemine nyame fuma fati su pata fa mama wa kana nabiyyu no yo ka nabi ka nabi yubu asu ila qaumihi fakat anabi dawam karbu sume ko imnem no no njeti lerbu ne busume ko lerbu no no eti mbature busume ko mbature no hakika imnem ngumi busume ko nyo bo ko yi bayi bawra to ama ana muhammad sallallahu alaihi wasallam inga wa bu istu ila nasi amatan amana nyama nyan suma mene ila nasi amatan adaman de bakar kungere kundo Allahu akbar wa fi riwayati hadisin benu kala bu istu ila aswad wa ahmar hakika inga nyama suma ko le mene brindo ni mene ko korendo Allahu akbar ati so briwo wa nabi namna na muhammad sallallahu alayhi ati so fufu wa nabi namna na muhammad sallallahu alayhi wa to sallam nyiti yamo fo ngani sanuni nyeme ma afa ya geke afa tara nabi dawam kar ko pati to nyiti yamo fo nyeme fme nga wa ma arsalnaka ila kafatan linnas masuma ma wara na muhammad illa shede kafatan kungerku linnas fa ko adaman dem bamdo bashiran na tufo akul yode boy dusu ne wura janna wa naziran na tufo ngongode boy kutune wura shinu to yin yemenga walakinna amma yin kana aksara nas adaman de babu be la ya'lamuna bu shaketi so to amana adama ketifam in anam nya hore wa yaquluna nam nya so she mata hadha alwa'd wallahi in kuntu sadiqin subhanallah na ketifam nya hore nam shiya mo fa sallallahu alaihi wasallam bunga mata wa yaquluna mata hadha alwa'd mata sanga bono hadha alwa'd ina alkawrina yebo idusune ura janna yebo kutune ura shina kimbono le sanga bono ina alkawrina ya in kuntu sadiqina duro na muhammad de janti na kore shi an kire kembu ni kene yo na ken yaso na mbe ura shi na mbe ura janna an kire yin kene subhanallah yenye menga kul lakum mi'adun yawmin la tasta'khiruna anhu sa'atan wala tastaqdimun wallahi to yiti kul chebukaw lakum an la mi'adun bi mana mi'adun kebini ko nyemedo na'am kebini ko nyemedo na anne to yawma etikeo nne je kana yu la tastakhiruna anhu sa'a wallahi iyoma zinkiri awukum wafe yoma kaska ba karkan yoma asuko kema yoma ya wa awu midio ne yo zinkiri na ba u karfikun ikolo ma subhanallah she midina awwo wala tastakdimun ikakishe su duwa mo bo kisanga nyanjuma hakika bena awu midio na karfi buru awu ay kolo ma so to nyeme nga so kere ne ikien bu ikini ba mene nyeme to do na'am nje ni kien yuri zinkir wanu awukun wanu segwamdu mo wanu jalla ma la yamutu sanga mo nyeme afashi ka ko kiemani apo wala tastaqdimun ishe sudwa mo bo sanga nyanjuma nyitinga kama kala taala fi surati hud inga wama nu akhiruhu ila li ajil ma'dudati to nyemenga wama nu akhiruhu shed men ya man yo me zinkiri adama ne ba yo mo zinkiri ila li ajali shede ti sanga ma'dudin bo men ya ma buyashe
asuyo karambani gore ayo kurkuriya gore ayo kitema min ya kuma ita kan yozin kirkui ken wo barabo makariya she kan keni ya fite duniya no she kenan ayo Hakika. nyeme fume sakma alkawri to nyeme fume nga wallahi wa ma nu akhiruhu adama de bawo kamba si tia kan yozin kirini sabedeti illa li ajilin shede na sanga madudi mbo mabuyashe to yiti yawma kenwo bare yati nde kenkarbo kena ajo la takallamu nafsu nin ken gobe kurgi yomai Wallahi. nde kemana ya sawe nyinin gobe kurgi yoma illa bi iznihi shay nyeme fume de normal to yiti fa minhum amba adama ndemba mu shakiyun terifia fam wanu wa sa'idun terifia fam ma wanu to hinken yure na kemana ya so to shiteleka mbem ti terifia fam mbem smati terifia fam to nye fa sanga terifia fam nyeme fa sanga terifia fam to nyeme kuma wa qala allazina kafaru lan nu'mina bi hadha alqur'ani wala billazi baina yadayhi ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين توين يمكما إنها وقال الذين كفروا قال نباشي alezina kafaru bubakiti nyeme na ba gutira nyeme ni ba nyaho na ba ska lannu mina bi hadha alquran wala yara mama ni alquran ba fa ba yama mai lamaya Subhanallah. to wala billazi baina yadayhi koko atawra ni injila mu no ba yara ma bu la ba bu la maria to nyeme fmengawo ni no an yambu ba gigoni wala tara inde jama mu ezi zalimina sangambu ni jam fati fomso mo kufuna inda rabbihim nabu yebsu na gina nyeme fumen yunu bu fa fa gina nyeme fumen yunu to dikando yarju baduhum ila badil qawl yin kene bu woro no anie mawmengu yiri kete fa bu woro no anie mawmengu yaqulu lazina sudifu yaqulu nabshe alazina studifu bokti dabur kayam nam na suri ngengem suni to ni dabur ka fo ni jab jojo lilazina stakbaru fako mam yu kurkuriya na bu kiri kabarati so nabu dadakabu nabu subu suni ni kebu shebu kaw laula antum wallahi makam baradati la kunna mu'minun ma yati la marefo ambare ambara ti yengina ya mala mani nyema to inga bo susu ati fom suni bo susu ken fom suni to kan ni shebu so ka wallahi ambara bwan yu kurkuriya na ya fite nyema ati suni laula antum makai ko ka ambara ti la kunna mu'minina wallahi ma yati la marafo mu mata anam muhammad bani Sallallahu alaihi na ne mu fa bani wala ma susu makambarati wala ma moti la ma fomo wakala allazina istakbaru nan gem spanyan she lil lazina studifu nam yan she da burga fomo subusuni nam yan she ka ananu sadadnakum in kayira kandala ma anil huda ningini kandatin mu ba ne yara kandama bada izja'akum sangabo labarka bando nkanga yere kandama ambara mu na korane nkanga yere kandama bal an yakin ka kuntum mujrimina ambara mu timne tiyamo Subhanallah. kuntum mujrimin La ilaha illallah. ambara mu timne tiyamo ma tiya mu tiyam ba ko da kama me Hakika. Abu. Na'am. in jama'an tiya mu tiyam wala na horan la yakra mu anwe Habu. ni tenga inga an ananu sadadnakum anil huda Wallahi. nkanga yere kanda fa fute yiri kanda tin kashin boy baya dona Na'am. nkanga yere kanda ma bada ziki akum
sanga bo ninna ko ran kara bando Ba. ambre mo an ke tina kore Hakika. to bal an ya kan ke kuntum mujrimina ambre mo timna tiemo Sai ma yarda ta wa qala allazina sudifu Na'am. na barada burka fa uskan yan she lillazina istakbaru in kemkem kawo an ka nga bal makrul layli wan nahari Hakika. makrul layli wan nahar wala kikiti an fasu ya su kongwani besu Subhanallah. an su ya so ni kikiti La ilaha illallah. izi ta'muruna na an nakfuru billah Na'am. izin sanga mo ta'muruna na an bara wura yanwa an nakfuru billah kai kitin yeme Subhanallah. an bara su ya so kongwani besu ni kikiti tie na su dakaya na nya wura kai kitin yeme wa naj'alahu andada na nya karka ya kunu min buke su an bara wura yangi ka to yin yeme kuma to ne wa asaru nadamata lama rawul azaba Wallahi. yeme nga to ne kisa ngene asaru nadamata ba fiye shimso ange son ka su shimso nzuti lama rawul azaba sanga mun ba mu azaba Hakika. Hakika. son ka su yi son ka su fiye su mu in shimso nzuti na su ma nyina tin kyashin so tenye menga waja'alna al-aqlala fi anakihim bujira woni bira so waja'alna na yan fashe al-aqlala bi mana salasi hina jorko ne yan fa jorko ne fa wura bu kom ni tenga waja'alna al-aqlala fi anakihim ne yan fa jorko fa wura bu kom ne fa kiki busa alizina kafaru Wallahi. munan mu ba katin yeme to gina ke so karbo katin yeme nga bu wura bu kom yoroko no fa kiki busa na unyan kimu ko janama no to yeme su busa ka hal yugizauna Wallahi. in kaka tombo su to an karne ya jajan fa La. ka tombo su fa to an karne ma na su fa yoroko wura an kombe no fa ko wura janama ne jamfa ma diama La. yeme nga illa ma kanu ya'malu shegi ma bo an wo dunya fa yore ide ka to la yofra to ama Hakika. to ngiti madiabe jamfa to ngiti wallahi gina kena wulu janama wor kuniya gina kena wulu ajanna no wor kuniya inama tujzauna bima kuntum ta'malu digon fatto an kare bima kuntum ta'maluna an juma yo wa ba an dunya fa mfanye fatto an kara don na kai fa tafsir ya fagira su barawa don yi mafi shi ya mun fo mafi shi ya mun fo kuskuru bo yi ni mafi ya fiya muna ya musa bo yi no to sma la da bo ni ya fatka ya famati ni fa ya dunya tan yi me yan karama ya fo ya zuriyam ba ka to sha bo dunya ni mafi shi ba mun fo ne yu da fa ne yu nima ya sma bo ya to ngono ni mafi ne ya wi la mariasu ya to go mi me tan lafiya ya ga mi me tan lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh